इलेक्शन का, ज़िमनी इलेक्शन का जो मरहला दरपेश है, इसमें क्या होने जा रहा है और किस तरह हो रहा है और उसमें मेरा क्या किरदार है, ये मैं आपके सामने वादे करना चाहता था। मुझे कुछ दोस्तों ने सोशल मीडिया पे वेलकम किया, मेरे लिए मैसेजेस चलाए और उन मैसेजेस से एक ऐसा पैगाम निकला कि जिससे बहुत से पहलू थे सवालात के कि ये इदरीस साहब क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं और इनका एजेंडा क्या है, इनका तरीक़ाकार क्या है, ये किससे इख्तलाफ कर रहे हैं, किससे इत्तफाक कर रहे हैं। तो ये बहुत से सवाल उभरे जिनके जवाब के लिए मैंने फिर प्रेस के दोस्तों को अपने घर में मदऊ किया ताकि मैं वजाहत कर सकूं कि मैं क्या कर रहा हूं और कैसे कर रहा हूं, ताकि वो सबके सामने आ जाए। तो मैं उन दोस्तों का भी मशकूर हूं जिन्होंने मेरे मौक़िफ़ को अखबारात में पेश किया। अब ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और सोशल मीडिया के दोस्त मेरे सामने मौजूद हैं, मैं अपनी बात इनके सामने रखता हूं और उसके बाद आप में जो सवालात करना चाहें मैं उसके लिए हाज़िर हूं। मैं ये कहना चाहता हूं कि इस हलका से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के MNA जस्टिस रिटायर्ड इफ्तिखार अहमद चीमा साहब ने 2 दफ़ा इलेक्शन में हिस्सा लिया। अल्लाह पाक के फजलो करम से वो दोनों दफ़ा भारी अक्सरियत से कामयाब हुए। इस दफ़ा 1 लाख वोट लेके वो कौमी असम्बली के मेंबर थे। तो मुझे ये एजाज़ हासिल है कि मैं जस्टिस इफ्तिखार चीमा साहब का नुमाइंदा, उनका कोऑर्डिनेटर, उनका दस्ते रास्त यानी शहर वज़ीराबाद में MNA की ज़िम्मेदारियाँ उन्होंने मेरे कमज़ोर कंधों पर रखी हुई थी। मेरे लिए ये एजाज़ भी था, आज भी है और उनकी शफ़क़त भी है, मोहब्बत भी है। मैंने हत्तुल मक़दूर कोशिश की कि मैं उनके इस एतमाद पे पूरा उतरता रहूं। अल्हम्दुलिल्लाह मैं उनके एतमाद पे पूरा उतरता रहा। आज जबकि एक सूरत हाल तब्दील हुई है और ज़िमनी इलेक्शन दरपेश हैं, तो इस हवाले से मुझे पूछा गया कि अगर जस्टिस इफ्तिखार चीमा साहब इलेक्शन में हिस्सा नहीं लेते और अपनी जगह पे किसी और दोस्त, साथी, भाई, बेटे को वो अगर इलेक्शन में उतारते हैं, तो अगर वो आपका इंतखाब करते हैं, इदरीस पाल का इंतखाब करते हैं, तो क्या जिस तरह आप उनके कोऑर्डिनेटर के तौर पे काम कर रहे थे, क्या आप इसको कबूल फरमाएंगे? तो मैंने कहा कि मैं इसके लिए सियासी कारकुन हूँ, मैं इसे कबूल करने को तैयार हूँ बशर्ते कि वो मुझ पर ये एतमाद करें। इस पे प्रेस में ये बात आ गई कि मैं इलेक्शन में उम्मीदवार हूँ, मैं इलेक्शन लड़ना शुरू हो गया हूँ, मैं इलेक्शन में आ गया हूँ। और फिर इस तरह के सवालात आते रहे कि अगर आपको पार्टी टिकट नहीं मिलता तो क्या आप आज़ाद हैसियत से अपनी इलेक्शन मुहिम चलाएंगे। तो ये कई तरह के सवालात थे जिनसे ग्रुप के अंदर भी, पार्टी के अंदर भी और शहर के अंदर भी मेरे बारे में चेमगोइयाँ हो रही थीं। तो मैं इस सिलसिले में एक वाज़े और 2 टोक मौक़िफ़ आपके सामने रखने के लिए यहाँ हाज़िर हुआ हूँ। मेरा मौक़िफ़ ये है कि मैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का एक ज़िम्मेदार कारकुन हूँ, सीनियर कारकुन हूँ। हमने हर मरहले पे उनका साथ दिया है, पहले भी दिया है, अब भी दे रहे हैं, इंशाअल्लाह आइंदा भी देंगे। अगर जस्टिस इफ्तिखार चीमा साहब किसी वजह से ये फैसला करते हैं कि इलेक्शन में उनके अलावा कोई और हिस्सा ले, मैं अगर से बात शुरू कर रहा हूँ और जस्टिस इफ्तिखार चीमा साहब के बारे में कह रहा हूँ कि अगर वो ये फैसला करें कि उनके बजाय कोई और इलेक्शन NA 101 में कौमी असम्बली में हिस्सा ले और जस्टिस इफ्तिखार चीमा साहब मुझे हुक्म करें कि आप मेरी जगह पे इलेक्शन में हिस्सा लो, तो मैं इस इलेक्शन में हिस्सा लेने को तैयार हूँ। बतौर उम्मीदवार कौमी असम्बली मैं ये इलेक्शन लड़ूंगा इंशाअल्लाह। जो आज़ाद हैसियत में बात कर रहे हैं लोग, देखें अगर मैं आज़ाद हैसियत में इलेक्शन में जाना चाहूँ तो जितने वोट भी मैं इलाके से हासिल करूँ, मैं समझता हूँ कि वो अक्सरियत वोट मेरे पार्टी की होगी और मैं अपनी पार्टी को आज़ाद हैसियत में इलेक्शन लड़के कोई नुकसान नहीं पहुँचाना चाहता। ये बात बिल्कुल वाज़े कर देना चाहता हूँ कि मैं आज़ाद उम्मीदवार के तौर पे NA 101 के इस ज़िमनी इलेक्शन में
قطعاً امیدوار نہیں ہوں۔ دوسرا، میں جسٹس افتخار چیمہ صاحب کی مخالفت میں الیکشن میں حصے دار نہیں ہوں، میں ان کی حمایت میں الیکشن میں حصے دار ہوں۔ وہ الیکشن لڑیں، میں ان کے ساتھ ہوں، وہ الیکشن مجھے لڑوائیں، میں لڑنے کو تیار ہوں۔ وہ پرسوں بھی تشریف لائے تھے، چوہدری امتیاز اظہر باگڑی صاحب بھی تشریف لائے تھے، جناب آصف کلیر صاحب تشریف لائے تھے، اور بڑی خوشگوار انداز میں ضمنی الیکشن کی حکمت عملی پہ ہم نے بہت سی چیزیں طے کی ہیں۔ لیکن جو عیاں بات سامنے ہے وہ بڑی واضح ہے، پارٹی پالیسی بھی واضح ہے کہ جسٹس افتخار چیمہ صاحب ہی دوبارہ امیدوار ہوں گے۔ فیصلہ انشاءاللہ جج صاحب کریں گے کہ انہوں نے خود لڑنا ہے یا ڈیٹیل فیصلے کی روشنی میں وہ مناسب سمجھے تو کسی اور کو انوائٹ کریں۔ گزارش یہ ہے کہ جو دو بھائی ریٹائر ہوئے ہیں، آئی جی ذوالفقار چیمہ صاحب، ان کو تو ابھی 12-11 مہینے ہوئے ہیں، وہ تو 2 سال کی آئینی مدت میں نہیں آتے۔ دوسرے جو ڈاکٹر نثار احمد چیمہ صاحب ڈی جی ہیلتھ ریٹائر ہوئے ہیں، وہ 2 سال سے زیادہ کا عرصہ انہیں ہو چکا ہے۔ آئینی طور پہ، قانونی طور پہ ڈاکٹر نثار احمد چیمہ صاحب اس الیکشن میں امیدوار بننے کے اہل ہیں۔ اب یہ فیصلہ جسٹس صاحب نے اور ان کی فیملی نے کرنا ہے کہ وہ کیا حکمت عملی بناتے ہیں، جسٹس صاحب خود لیں گے حصہ یا ڈاکٹر نثار صاحب لیں گے۔ اس سوال میں اگر میں اپنی ذات کو سامنے رکھوں، وزیر آباد کے لوگوں کے جذبات اور احساسات کو سامنے رکھوں، تو پھر تو اس بات میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ وزیر آباد 90,000 ووٹ بینک کا ایک یونٹ ہے اور یہاں سے ایم این اے ایم پی اے نہیں ہے، ایک عرصہ سے نہیں ہے، کمی محسوس کی جا رہی ہے۔ لیکن اگر میں جسٹس افتخار چیمہ صاحب کی خدمات کو سامنے رکھوں، ان کے شہر کے لیے جیسے انہوں نے ویمن ڈگری کالج کیا ہاسپٹل میں اور بے پناہ ترقیاتی کاموں میں، اور اپنی ذاتی حاضری میں اور اپنے نمائندوں کے ذریعے لوگوں کی ریلیف میں، اگر میں ان کی خدمات کو دیکھوں تو جسٹس صاحب نے بہت حد تک کوشش کی ہے کہ وہ اپنی پریزنس دیں اور یہاں پہ عوام کی خدمت کریں۔ نوید اکرم چیمہ صاحب کو اگر حکومت پنجاب نے چیف سیکرٹری پنجاب لگایا اور وہ بااختیار تھے، تو روایت یہ ہے کہ کوئی بھی بااختیار فرد، چاہے وہ کسی عہدے پہ کام کر رہا ہو، وہ اپنے آبائی علاقے کے لیے یقیناً کچھ نہ کچھ ایسے کار خیر انجام دیتا ہے کہ لوگ اس کو اچھے لفظوں سے یاد۔ میرا خیال، تیرا خیال، ادریس پال کے مطالبے کو، یہ میں وزیر آباد کے لوگوں کی ایک خواہش سمجھتا ہوں، ایک محبت سمجھتا ہوں، میری ذات پہ ان کا اعتماد کا مظہر ہے۔ میں اپنی ذات سے کرنے والے محبت کے کسی آدمی کا کوئی دل نہیں دکھانا چاہتا، میں ان کا مشکور ہوں، میں ان کو سلام پیش کرتا ہوں لوگوں کو جو مجھ سے محبت کرتے ہیں۔ میں جسٹس افتخار چیمہ صاحب کے لیے تن من دھن سے ہمیشہ حاضر رہا ہوں، ابھی بھی ہوں، آئندہ بھی ہوں گا، اور اگر یہ مرحلہ پیش آیا، اگر یہ مرحلہ کسی وقت میں پیش آیا کہ مجھے الیکشن میں حصہ لینا پڑا، تو انشاءاللہ تعالی جسٹس صاحب بھی، میں یہ سمجھتا ہوں جی، پاکستان مسلم لیگ نون وزیر آباد جو ہے وہ بہت سے مشکلات کا سامنا کر رہی ہے۔ ایک جماعت ہے، اس کے 4 بڑے سربراہ ہیں مقامی طور پر، ٹھیک ہے؟ ایک دھڑے کے ساتھ جو کارکن چلتا ہے، میاں نواز شریف کا کارکن ایک دھڑے کے ساتھ چلتا ہے تو دوسرے 3 دھڑے اس سے ناراض ہوتے ہیں۔ اب بندہ ایک ہے، مطالبے 4 ہیں، 4 ٹکڑوں میں بٹ نہیں سکتا۔ اب پارٹی کو 4 حصوں میں بٹی ہوئی ہے پارٹی، یہ ایک حقیقت ہے۔ اگر میں اسے آنکھیں بند کروں یا آپ کو کہوں کہ جی یہ غلط بات ہے، یہ ایک حقیقت ہے کہ اس وقت پارٹی تقسیم در تقسیم کا شکار بھی ہے، اور پوری پارٹی انشاءاللہ مل کے ایک جان ہو کے اس ضمنی الیکشن کو بھرپور طریقے سے لڑے گی اور انشاءاللہ جیتے گی۔ کہ میں اگر جسٹس افتخار چیمہ صاحب کے کوارڈینیٹر کے طور پہ کام کروں یا جج صاحب مجھے ایم این اے بنوا کے مجھے موقع دیں، میں ہر 2 صورتوں میں وزیر آباد کے لوگوں کے اعتماد کو ٹھیس پہنچانے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ ادریس پال کے ساتھ کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہے، پاکستان مسلم لیگ نون کا ورکر آپ
कल बाजार में निकल जाएं, शहर की 5 यूनियन काउंसिल में चले जाएं, किसी एक जगह पे जाके नाम लें, वो मेरे साथ इख्तलाफ नहीं करेगा। मेरी वाज़ेह और दो टोक राय है, पार्टी फैसले के जद में अदरीस पाल आए, वो हाजिर है, वो कुर्बानी पेश करेगा। जस्टिस इफ्तिखार चीमा साहब आए, वो हाजिर है। कोई पार्टी किसी को भी इलेक्शन का शेर दे दे, हम शेर का इलेक्शन लड़ेंगे इंशाअल्लाह ताला। शाहनवाज चीमा साहब की तो मैं एक बात वादे कर दूं कि पार्टी के अंदर कोई कैतुर रजाल नहीं है, ना शहर वजीराबाद के अंदर लीडरशिप की कमी है पार्टी में, ना पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के पास लीडरशिप की कमी है कि वो वजीराबाद से इदरीस पाल के होते हुए और जस्टिस इफ्तिखार चीमा साहब के होते हुए वो अगर शाहनवाज चीमा साहब को दूसरी पार्टी से जाके टिकट देते हैं तो मेरा ख्याल है कि कारकुनों के लिए ये बड़ा लम्हा फिक्रिया होगा, काबिल कबूल शायद ना हो सके। चीमा साहब हैं, इस शहर में बड़े मोहतरम हैं, बुजुर्ग हैं, साबिक सूबाई वजीर रहे हैं, लेकिन इस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से उनका ताल्लुक नहीं है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से शहर वजीराबाद से अगर कोई नाम है तो वो इदरीस पाल का है, जिसको लोगों ने कबूल किया है, जिसको पार्टी कबूल कर सकती है। कोई और नाम वजीराबाद में नहीं है इदरीस पाल के अलावा। सवाल तो मुनासिब है कि एमपीए साहब से किया जाए। वैसे मेरी एमपीए साहबान दोनों से गपशप होती रहती है इलेक्शन ज़िमनी के हवाले से, तो मेरा ख्याल है कि ये जो दोनों एमपीए साहबान हैं ज़िमनी इलेक्शन में जो मेरी यकीन की हद तक, मेरे इल्म की हद तक वो इंशाअल्लाह ताला पार्टी के साथ चलेंगे, हमारे साथ चलेंगे।